Ano na video? Guys na. Sige, 5 times 1. 5 times 4. 5 times 4. Take 5 times 4. Ito mo. So, upat the 5. So, magsulat ka upat the 5. Sige. Kasi, upat the 5. Ayun. 4 na. So, hindi ka 4. Sige. 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12. 20 man siya. So, dapat. Hindi na ka mag-carry ka. Wala may sunod. So, dapat. Carry pa ni mo. Hindi na ka mag-carry. Sulat na mo siya dara. Hindi na mag-carry. Mag-carry na kapag napay sunod. Yung pag last na siya, dili na ha. Ha? So, namalis sa akin. Sige lang. Ang answer dapat day 205. Kung carry na po rin malitan. Hindi naman ka mag-carry sa last. Hindi naman ka mag-carry sa last. Okay, ha? Okay. Basta last na siya na number. Hindi na ka mag-carry. Sige. 3 times 2. 1 na lang tamaan ka. Ha? Basta sunod, diman. Ano mo ha? Hindi na mag-carry ha? Sige. 2 times 3, 6. 6 times 3. 6 times 3. 18. 1 times 1. Siya na lang kita. 5 times 5. Oh. Kanina carry ka kay? Kay ano nakaman siya isa di ba? 2 din. Tama din ito, bilis na kita tama. 5 times 3 tama ka din. 0. 6 times 2 dahil ano? So di na ka mag-carry. Dili naman kasi ka doon. Pero pag dili pa ka pa doon, ka dito mag-carry pa mag-carry. Pero pag dili ka pa doon, wala na carry ha. So i-down na to yung ibaba na to 100. Okay. Tagaan ka isa ano niya. Yan lang. Okay na ano. 9 times 2 18, 8 times 2. 9 times 2 18 na di ba? So carry 1. 2 times 3, 2 ka 3. 2 ka 3. Pwede na siya kamo 3, 3, 2 ka 3. Diba? Okay pa? No. 6 plus 1. 7 dapat, 78 dapat, di ba? 70, 78. Sunod, 4 times 0. 4 times 0, 0. Nagkamot ako. Pwede dito. 4 times 4, wala naman ni carry. Hindi mo dapat mag-carry. Di ba? Ay 0 naman ang answer. No. So dapat wala ka-carry dito ha. So 4 times 4. 16. 16 na siya. Dapat 160 lang. Kaya doon ako carry dapat. So 0 times, wow! Kanindong ka, basta sa number times 0, 0 answer. Good job. 6 times 4, 4, 2. 4 times 2, 8, 9, 10. Oh, tama dito dito. 104. Good job. So 8 times 3, 24. 6 times 8, 9, 10. Tama, good job na 2. Divide na ta. 10 divided by 5.